Is it allergy? It's burning. बहुत चल रहा है मुझे। अरे हुआ कैसे? I don't know, मैं तो बस रेडी रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हाँ बस वो स्टीम लिया था सर्दी के लिए। स्टीम? हाँ, जो मुझे पूजा नहीं ला कर दिया था। उसके बाद से ये सब हो गया, एलर्जी हो गई, सब बहुत जल रहा है। वेद, पूजा क्या मिलाया था स्टीम वाटर में? लेकिन वो तो सादा गर्म पानी था। अच्छा, सादे गर्म पानी से मॉम के चेहरे पे ये सब हो गया? तुम्हें किसने कहा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए? डॉक्टर हो तुम? भाई साहब, इसमें भाभी साहब की कोई गलती ना है। पानी मैंने उन्हें मासा को देने के लिए कहा था ताकि उनकी सर्दी ठीक हो जाए। सरू, क्या डाला था उस पानी में? वही जिससे सर्दी से राहत मिले, तुलसी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, वही सब घरेलू नुस्खे। हाँ, इससे तो कोई एलर्जी नहीं हो सकती आपको। हाँ, मुझे इन सब चीजों से एलर्जी है भी नहीं, बट डेफिनेटली कुछ तो और है उस पानी में जिसकी वजह से मुझे ये रिएक्शन हुआ है। नेहा। जी मैम। वो स्टीम वाला बॉल लेकर आओ। पूजा जरा देखो इसमें रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इसमें तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। इलायची और क्या पूजा? भाभी और क्या है बताइए। इसमें तो रोजमेरी है जिससे मम्मी जी को एलर्जी है। रोजमेरी? तभी सरू, तुम्हें नहीं पता था मुझे रोजमेरी से एलर्जी है? हाँ पता है, लेकिन मैंने तो उसे हाथ में ना लगाया था। लेकिन तुम ही ना बनाया ना तुम्हारा ये स्पेशल स्टीम वाटर, और फिर तुमने पूजा को दिया। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। हो सकता है तुमने गलती से तुलसी के पत्तों के साथ रोजमेरी के पत्ते भी डाल दिए। गलती से? कम ऑन रमेश, गलती से या फिर? आज मैं कितना खुश थी, सबको पता मुझे अवार्ड मिल रहा, मैं कैसे लेने जाऊंगी स्टेज पे अवार्ड? इस शक्ल में जाऊंगी मैं? मेरा इतना स्पेशल डे स्पॉइल हो गया। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट मिसेस सीमा को अभी बुला लेता हूँ और वो कोई ना कोई ट्रीटमेंट करके आपका फेस सही कर देंगे। मैं भी अपने फैमिली डॉक्टर से बात करता हूँ, हो सकता है वो कोई मेडिसिन दे दे जिससे एलर्जी ठीक हो जाए जल्दी। मैं फोन करके आता हूँ। मैं नहीं ले पाऊंगी आज ये अवार्ड, आई नो दिस। सरू क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या मिल रहा है तुम्हें मॉम को हर्ट करके? भाई कोई गलतफहमी हुई है। सरू ने कहा उसको पता था कि रोजमेरी नहीं डाला, उसने नहीं डाला होगा। आ गया तू वकालत करने? हाँ, सरू तो इस दुनिया की सबसे मासूम लड़की है ना? ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब अनजाने में हो रहा है इससे। वेद, अपनी आंखों से ना ये प्यार और मोहब्बत की पट्टी उतार के रियलिटी देख कि क्या हो रहा है इस घर के अंदर। तो मुझे पता क्या लगता है, ये जो सरू ने माँ से माफी मांगी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुझे दिखाने के लिए था, पर असल में इसके मन में अभी भी माँ के अगेंस्ट वही गुस्सा है। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। गॉड, बहुत चल रहा है मेरा फेस मम्मा। भाभी साहब, ये मासा को देना ना, थोड़ा भाप लेंगी तो उनकी सर्दी कम हो जाएगी। ठीक है, मैं ये लेकर जाती हूँ। रोजमेरी लाइयो। हाँ ना। लेकिन वेद को फिर से सरू से नाराज देखकर दिल को बहुत ठंडक मिल रही है। वेद की लाइफ से सरू को निकालने के लिए ये तो क्या, मैं कोई भी दर्द सहन कर सकती हूँ। भाभी साहब, मैंने तो मासा के पानी में ऐसा कुछ भी ना मिलाया था जिससे उन्हें तकलीफ हो, फिर सब कैसे? अब ये सब सोचने का भी समय ना है, हमें जल्दी से जल्दी मासा का चेहरा ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। कोई बात नहीं सरू, तुम चिंता मत करो। रोहित ने डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाया है ना, वो मम्मी जी के चेहरे पे फेस पैक लगा रहे हैं, ठीक हो जाएगा उससे। लेकिन फिर भी पूरी तरह ठीक होने में 1-2 दिन तो लगेगा। 1-2 दिन? ऐसे में तो मासा का फंक्शन रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। भाभी साहब, मैं अभी आई। प्रिंस जी साहब, जो बोला था सब रेडी है ना? जी ठीक। किसी को कुछ बताना मत? जी।
है प्रिंस जी यहाँ जी। सच छुपा के बैग में क्या दिया चंद्रकांत को? कुछ नहीं माँ जी। माँ जी होगी तेरी अम्मा। सच बता प्रिंस, बैग में क्या डाल के दिया चंद्रकांत को, वरना आज ही ना इस घर से तेरी नौकरी चली जाएगी हमेशा के लिए। सर ने खाना पैक करने के लिए कहा था और कहा था किसी को कुछ नहीं बताना। कसम से खाना ही था। जाया से माँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। चंद्रकांत ने किसके लिए खाना पैक करवाया? और वो भी इस तरह सीक्रेटली। माँ कहीं सरोजा चंद्रकांत की लाइफ में वापस तो नहीं आ गई? सरोजा? अगर सरोजा आ गई तो अब रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। साहब मौसम बहुत ठंडा पड़ रहा है, कितनी हवा चल रही है। आप अंदर चलिए, आप बहुत समय से खेल रहे हैं, चलिए। क्यों जिद कर रहे हैं आप हमारे से नाराज है ना, तो अंदर चल के नाराजगी निकालिए। अरे आपको ठंड लग जाएगी, आप भी बीमार पड़ जाएंगे, चलिए। सर ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारी किसी ना किसी हरकत की वजह से माँ हर्ट हो जाती? जिस दिन से शादी हुई है बस एक कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे और माँ के बीच में बैलेंस बनाने की, लेकिन कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा। कितना भी कुछ कर लूं, कैसे? ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें बस एक चीज कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ की आंख में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज का दिन उनके लिए इतना खास था, उन्हें अवार्ड मिलने वाला था, वो सुबह से इतनी खुश थी, लेकिन उनका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया। सरू बाहर रोहित भाई तुम्हें सुना रहे थे, मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के नहीं किया होगा तुमने ये सब, आई नो दैट, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ सरू? फिर तुम्हारी किसी ना किसी वजह से माँ हर्ट हो ही जाती है, मैं क्या करूँ? अंदर चल के बात कर। वेद साहब हमारी बात सुनिए। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। फर्ज भी कि मैं आपका और अपने परिवार का ध्यान रखूं। चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। मुझे नहीं। हाँ सब ठीक है। माँ कैसी हैं आप? हाँ वो स्किन डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करके गई है, मॉम शायद रेस्ट कर रही है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत गलत हुआ। मॉम अपना इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड शो मिस कर देंगे। हाँ भाई साहब, मासा आवेंगी और फंक्शन के लिए भी जाएंगी। मासा बाहर आइए। You look ravishing. और आपकी स्किन एलर्जी भी ठीक हो गई है। पर कैसे? इनफैक्ट तुम पहले से भी ज्यादा ग्लो कर रही हो। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। पापा जी ये सरू का कमाल है, सरू का जादू है। What? ये सब कुछ सरू ने किया माँ? माहिर का नुस्खा त्वचा की बड़ी से बड़ी समस्या भी 30 मिनट में ठीक कर देवे। ओह गॉड, आप क्या दूसरा लेप लगा रही हो? प्लीज जो भी कर रही हो जल्दी करो, इट्स रियली बर्निंग। प्लीज आराम से। हरे को सीधा सीधा तो ये लेप कभी भी ना लगाने देती माँ से, इसलिए ऐसा चोरी छुपे करना पड़ रहा है। तारा जी, ये क्या पैक लगा हुआ है आपके फेस पर? What do you mean? तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले फेस पे पैक लगाया। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। सीमा, गिव मी 2 मिनट्स। मेरा फेस खराब करने में अभी कोई कसर रह गई थी तो ये लगा दिया मेरे फेस पे। ये क्या लगाया? फिर मुझे एलर्जी हो जाएगी। मासा, अट्ठे से पाप और मैं ही है।
आप अपनी एक्टिंग बंद कर सकते हैं। What? मासा ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी कि उस भाव वाले पानी में दोनी की पत्तियां मैंने ना मिलाई थी और हमारे से तो वो पानी भाभी साहब के हाथ गया था और आप तो जानती हैं कि वो आपके साथ ऐसा ना कर सके। इसका मतलब उस पानी में वो पत्तियां आपने ही मिलाई थी खुद। माँ साहब, आप मारे और वेदसा को अलग करने के लिए खुद को भी चोट पहुंचा सकती हैं। मारे को वेदसा की नजरों से गिराने के लिए आपने खुद को तक चोट पहुंचा दी। हाउ डेयर यू! तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? माँ साहब, मैं आपसे नाराज ना हूँ, मैं बस दुखी हूँ कि आप मारा और वेदसा का रिश्ता तोड़ने के लिए इस हद तक जा रही हैं। आज आपका इतना बड़ा दिन है, आपको सम्मानित किया जाने वाला है, फिर भी आप वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वेदसा हमारे से गुस्सा करे, हमारे को डांट पड़े। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। मैंने आपके चेहरे पर ये लेप लगा दिया है, थोड़ी देर इसे रखिए, आपका चेहरा ठीक हो जाएगा और आप अपना इनाम लेने के लिए जा सकती हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा कि तुम वेद की लाइफ से निकल जाओ। हाँ, मिलाया मैंने उस पानी में रोजमेरी लीव्स, स्पाइट ऑफ नोइंग कि मुझे उससे एलर्जी है। तुम जो वेद की माफी पाने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए मुझे ठीक कर रही हो, मैं अभी जाके अपना फेस वॉश करूंगी। मैं कुछ ठीक नहीं होने दूंगी, ना अपना ये चेहरा और ना तुम्हारा रिश्ता। मिलाया मैंने उस पानी में रोजमेरी लीव्स, मैं कुछ ठीक नहीं होने दूंगी, ना अपना ये चेहरा और ना तुम्हारा रिश्ता। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। 15 मिनट और रखिए, अपना चेहरा ठीक कीजिए और इनाम लेने के लिए जाइए, वरना मैं ये वेदसा को सुना दूंगी और फिर आप सच में किसी को अपना चेहरा ना दिखा पाएंगे। मासा माफ कीजिएगा, लेकिन मैं धमकी ना दे रही हूँ, बस आपके ही भलाई के लिए आपसे विनती कर रही हूँ ताकि आपका बड़ा दिन, आपका इतना खास दिन बर्बाद ना हो। मासा सोचिए, आपको इतना बड़ा इनाम लेते हुए देख अपने देश की शहर और गांव में बैठी हुई लड़कियों को सपना देखने का प्रोत्साहन मिलेगा। मासा, आपको इनाम लेने जाना ही होगा। Get lost. या सरू का जादू। इसने इतना अच्छा फेस पैक बनाया मेरे लिए कि वो लगाते ही एकदम अच्छा हो गया मेरा चेहरा। ये तो कमाल हो गया माँ, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, अब आप अवार्ड के लिए भी जा सकती हैं और अपनी नाइट एंजॉय भी कर सकती हैं, है ना? लेकिन एक सेकंड, जब सब लोग यहाँ मौजूद ही हैं तो जाने से पहले एक फैमिली सेल्फी हो जाए प्लीज। हाँ, वन सेल्फी। एक बार आप सबकी स्माइल, नाइस एंड माँ लुक्स। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। चंद्रकांत चाबी लेने गया, यही गाड़ी लेके जा रहा होगा। वो हमें उसका पीछा करना होगा ना? पीछा नहीं उर्मिला, उसके साथ जाएंगे। अच्छा, वो किसी ने देखा नहीं मुझे खाना लेके निकलते हुए, वरना 100 सवाल पूछते हैं। अरे, ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ है सबके सब? वेद, रोहित, रचना। रोजाना नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए अभी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। Proud of you, Mom. We all are. Yes. आज तुमने बिरला परिवार का नाम और बड़ा कर दिया तारा। Well done.
कांग्रेचुलेशंस माँ। ये अवार्ड तो अपनी जगह है, पर जब फैमिली आपके अचीवमेंट पे खुश होती है तो खुशी और दुगनी हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस मम्मी जी। थैंक यू। The Global Humanitarian Icon Award, तारा बिरला for you guys। एक बार जोरदार तालियां मेरी माँ के लिए। माँ, आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये दिन आपके लिए खास है। आज की ये सेलिब्रेशन, ये गैदरिंग, ये डेकोरेशन, ये पार्टी, हर एक इंसान यहाँ पर मौजूद है आपके लिए, और ये सारी तैयारियां की है मेरी पत्नी सरू ने। অনেক অনেক ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ। সবাই ওয়াচিং না থাকে কাইন্ডলি একটু কমেন্ট করবে সবাই, কেমন? ব্রজগোপাল থ্যাংক ইউ সো মাচ মেনশন করার জন্য। রিমঝিম বৃষ্টি দিদি ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ মেনশন করার জন্য, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় ভাই, একেবারে অনেক ভালোবাসা সবাইকে, থ্যাংক ইউ ফর মেনশন, থ্যাংক ইউ। মনান দিদি ভাই লাইভ শেয়ার করে আসলাম আপনার পরিবারে, অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য, অনেক অনেক ভালোবাসা। কমেন্ট করবেন উড়াধুরা। অসাধারণ লাইভ চলছে, আজকে মোটেও অসাধারণ হচ্ছে না, একটু সবাই ফার্স্ট ফার্স্ট কমেন্ট রাখো প্লিজ। থ্যাংক ইউ ট্যাপ ট্যাপ করার জন্য, থ্যাংক ইউ ব্রজগোপাল, থ্যাংক ইউ সো মাচ এত এত ট্যাপ ট্যাপ করার জন্য, অনেক অনেক ভালোবাসা। আমরা সবাই একে অপরকে ভালোবাসা দিয়ে পাশে থাকবো, একেবারে তাই। হায়দার ভাই দিদি ভাই কেমন আছো? খুব ভালো আছি। মনান ভাই খুব ভালো আছি, লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ রঞ্জন দাদা অ্যাগেন মেনশন করার জন্য। অ্যাক্টিভ বন্ধু এখানে তিনজনই অ্যাক্টিভ, ভীষণ অ্যাক্টিভ, থ্যাংক ইউ সো মাচ এই তিনজনকে মেনশন করার জন্য। অ্যাক্টিভ যারা যারা যাদেরকে মেনশন করলে আসবে তাদেরকেই মেনশন করলে আমার মনে হয় ভালো। দিদিভাই ডিনার হয়েছে? হ্যাঁ গো হয়েছে। ওয়াচিং বাড়াতে হবে, সবাই ট্যাপ ট্যাপ করো, একেবারে সবাই একটু ট্যাপ ট্যাপ করো, একটু মেনশন করো, একটু গ্রুপ শেয়ার করো, একটু শেয়ার করে দাও প্লিজ। রঞ্জন দা সবাইকে আসতে বলুন। একদম তাই। রক্ত জবা ফুলে ভালোবাসা রইলো দিদিভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নিতু সিং এর দিদি ভাই এসেছিল আমার মেনশনে। ও আচ্ছা, নিতু সিং তোমার মেনশনে এসেছিল, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, অনেক ভালোবাসা রঞ্জন দাদা ভাই। আর রঞ্জন দাদা ভাই নিজের নামটি একটু মেনশন করে দাও, আমি বসিয়ে দিচ্ছি, কেমন? তোমার লাইভ মানে পাইন গাছের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দিদিভাই 2 দিন লাইভে আসতে পারিনি, মনে কিছু নিবেন না। কোনো ব্যাপার না ভাই, সবসময় যে সবাই আসতেই পারবে তার কোনো মানে নেই, ঠিক আছে? রয়্যাল আকাশ হাই, কেমন আছো? খুব ভালো আছি গো, যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
হ্যালো দিদি, হ্যালো। হাই আপু, আপনার লাইভে দিদিভাই কিছু বলো না কেন? কি বলবো? এতে তো আমরা কমেন্ট করছি, আমি পড়ছি তো। কমেন্ট করো, একটু ফার্স্ট ফার্স্ট কমেন্ট করো, তাহলেই তো বলবো। তাছাড়া তো চুপচাপ বসেই থাকতে লাগবে না, একটু ফার্স্ট কমেন্ট করো সবাই। দিদিভাই আপনার মনটা কি খারাপ আছে সেরকম মনে হচ্ছে। এই বাবা, না না, মন খারাপ নেই গো, কোনো মন খারাপ নেই। অ্যাকচুয়ালি লাইভে প্রথম 1-2 মিনিট প্রচুর ওয়াচিং এ ছিল, ঠিক আছে, তারপর আস্তে 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 কমতে শুরু করেছে। এটাই হয়। আর কি বলি বলো, একটু ফার্স্ট কমেন্ট রাখো তোমরা সবাই। আপু আপনার সাথে অ্যাড করবে আমাকে, যুক্ত হয়ে যাও পরিবারে, ঠিক আছে, বন্ধু করে নাও, আমি অবশ্যই তোমাকে বন্ধু করে নেব। ফুলকপি দিয়ে রুই মাছ খাওয়ার ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপু আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি শিলিগুড়ি। অসাধারণ ওই পার্কটা, একদম সত্যি অসাধারণ গো, সত্যি খুব সুন্দর, মন ভরে যায়। ওখানে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই নাকি? তপু রায় বলছে কেমন আছো দিদি? তুমি? দিদি ভাই আমার খুব ভালো আছি, খুব ভালো আছি। লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। একটু সবাই অনুষ্ঠানটা ছড়িয়ে দিও প্লিজ, একটু ছড়িয়ে দিও। অসীম দাদাভাই থ্যাংক ইউ আসার জন্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক অনেক ভালোবাসা। বাতাসি লেবুর ফুল গাছগুলো অসাধারণ। দিদিভাই আমি আজকে 70 জনকে ভালোবাসা দিয়েছি, ওয়াও গ্রেট। তো অপু ভাই শুভরাত্রি। দিদিভাই আমার শুভরাত্রি, অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভাই। কেমন আছো গো? কেমন আছো বলো? রঞ্জন দাদাভাইয়ের সঙ্গে সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাবে। রঞ্জন দাদাভাই একটা নিজের হ্যাশট্যাগ তৈরি করেছে, ওই যে নিচে দেখো মেনশন করা আছে, ওই হ্যাশট্যাগটা পারলে সবাই একটু ব্যবহার করো, কেমন? পাইন গাছগুলো কত লম্বা, একদম তাই। আরফাত ভাই ইজ ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। নীল আকাশে চাঁদনি রাতে বসে আছি দিদি ভাই, বাহ খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রজ গোপাল, মেনশন করার ট্যাপ ট্যাপ করার জন্য, থ্যাংক ইউ। আকাশ একটু অনুষ্ঠানটা ছড়িয়ে দেবে, কেমন? থ্যাংক ইউ ফর হাইলাইট ব্রজ গোপাল, থ্যাংক ইউ হাইলাইট করার জন্য, থ্যাংক ইউ, অনেক ভালোবাসা। রঞ্জন দাদাভাইয়ের সঙ্গে যারা এখনো পর্যন্ত যুক্ত হওনি, একটু সবাই যুক্ত হয়ে যাও। আশা করি সবাই যুক্ত আছো, তবুও বলছি একটু যারা যুক্ত হওনি একটু যুক্ত হয়ে যাবে সবাই। দুর্গা দিদিভাই একটু থাকো, অনেক সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে। কোথায় হচ্ছে? এবার শিলং যাব, ভেরি গুড। সকালে ঠান্ডার ভালোবাসা,
মিঠুন ভাই, হ্যালো 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 ভাই, কেমন আছো বলো? দিদি কেমন আছো? খুব ভালো আছি গো, তুমি কেমন আছো ভাই? সবাই কেমন আছেন জানতে চাইছে মিঠুন ভাই, একটু বলে দেবে। রজনীগন্ধা ফুলে ভালোবাসা রইল দিদি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চিন্ময় ভাই, থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ভালোবাসা। চিন্ময় সর্দার, অনেক ভালোবাসা ভাই। পিন্ডান, থ্যাংক ইউ। অবিরাম ভালোবাসা রইল দিদিভাই। চিন্ময় ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। গাঁদা ফুলের ভালোবাসা, অসংখ্য ধন্যবাদ। অসীম দাদা ভাই, আর একটু থাকো, আমি একজনকে বসিয়েছি, তারপর তোমাকে বসিয়ে দেবো, কেমন? একটু সবাই যুক্ত হয়ে যাও গো, যুক্ত না হলে বন্ধু পাবে কি করে বলো তো? একটু যারা দেখতে পাচ্ছ সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাও, একটু ট্যাপ ট্যাপ করো, একটু মেনশন করো, একটু গ্রুপ শেয়ার করো, তাহলে তো ওয়াচিংটা বেড়ে যাবে। দিদিভাই লাল ফুলের ভালোবাসা রইল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মোনান, থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ভালোবাসা। দিদিভাই চলে এলাম লাইভে অনেকদিন পর। বাপন ভাই, তুমি সেদিন ভালোবাসা দিয়ে চলে গিয়েছিলে, তোমাকে আমি খুঁজছিলাম, ডাকছিলাম, আর ছিলে না, দিয়ে চলে গেলে কেন গো? এমন করলে হয় বলো? তোমাকে আমি পিনে দেওয়ার জন্য কতবার খুঁজছিলাম। কেমন আছো বলো? পাপন ভাই কেমন আছো? ছজন আছো কিন্তু কমেন্ট দেখা যাচ্ছে না কারোর, কি বলি বলো? শাপলা ফুলে ভালোবাসা রইলো দিদিভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। চিন্ময় সদরের সঙ্গে সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাবে, যারা যারা এখানে আছো প্রত্যেকে একটু যুক্ত হয়ে যাবে, কেমন? মনান ভাই একটু যুক্ত থাকো, চলো চলে এসো সবাই, আমরা একসাথে এগিয়ে যাব। একদম তাই, সবাই সবার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। একা একা এই প্ল্যাটফর্মে অন্তত কেউ এগিয়ে যেতে পারবে না, তাই না? দিদিভাই নাম মেনশন করে দিলাম, দেখেছি, কিন্তু একজনকে বসানো আছে, একটু থাকো। ভালো আছি দিদিভাই, তুমি কেমন আছো? আমিও ভালো আছি ভাই, ভালো আছি গো। অসিত পোদ্দার, হাই, হ্যালো, গুড ইভিনিং। সবাইকে ওয়েলকাম আমার লাইভে আসার জন্য, সবাইকে ওয়েলকাম। শেয়ার কমেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রুটি মাংসের ভালোবাসা, ওলকপির ভালোবাসা, গাজরের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ। বিটের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ। প্রিয়াঙ্কা শুভজিৎ সরকার, হাই, হ্যালো, গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। গুড নাইট স্টুডেন্টস। মামুন কেমন আছো? মামুন অনেকদিন বাদে দেখতে পেলাম। মটরশুটির ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক অনেক ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ। ডবক ফুলের ভালোবাসা, এটা আবার কি? ডবক ফুল আবার কি? এটা আবার কি বুঝতে পারছি না। ও দিদিভাই কেমন আছো? খুব ভালো আছি গো মামুন, তুমি কেমন আছো বলো?
যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাপন ভাই অ্যাগেন একটা ফুলে ভালোবাসা আজকে আমায় দিয়েছে। একটু ভাই নিজের নামটা মেনশন করে দিয়ে আমি বসিয়ে দিচ্ছি, কেমন? চাপা ফুলের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ভালোবাসা। শুভরাত্রির ভালোবাসা, একেবারে কমেন্টের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ। জুই ফুলের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ। বাপন ভাই নিজের নামটা একটু মেনশন করবে, কেমন? আমার SMS বারবার কেন ব্লক হয়ে যাচ্ছে বলতে পারো? আমার কমেন্ট নিজের ব্লক আছে, অনেকদিন হয়ে গেল কারো পরিবারে যেতে পারছি না, ভালোবাসা দিতে পারছি না, কি অবস্থায় আছি আমি জানি, তারপরে আমাকে এসে একই কথা বলছো, আমার কিছু বলার নেই। পাকা বেলের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ। পাকা তেঁতুলের ভালোবাসা, কেমন আছো দিদিভাই? খুব ভালো আছি। প্রিয়াঙ্কা, তুমি কেমন আছো বলো? লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ গো। পাকা চালতার আচারের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। চলে এলাম, মিষ্টি একটু দেরি হয়ে গেল, কোনো ব্যাপার না। রোমা দিদিভাই কেমন আছো বলো? চলে আসার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। দিদিভাই বাড়ি ছিলাম না, শরীর ভালো ছিল না। ওকে, কোনো ব্যাপার না। মাটন বিরিয়ানি ভালোবাসা, গুড ইভিনিং বলছে প্রিয়াঙ্কা, ভেরি গুড ইভিনিং ডিয়ার। একটু অনুষ্ঠানটা ছড়িয়ে দিও সবাই। টগর ফুল লিখতে লিখতে গিয়ে ডগর ফুল হয়ে গেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভালো আছি আমি এখন, ভালো থেকো সব সময়। বাপন মহাপাত্রকে আমি পিন পোস্টে দিয়েছি, সবাই একটু যুক্ত হয়ে যেও, কেমন? সবার এক অবস্থা, একদম লাভ ওয়ান, থ্যাংক ইউ মামুন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমারও একই অবস্থা দিদি, হ্যাঁ প্রত্যেকের, বেশিরভাগ মানুষেরই এখন এই অবস্থা গো, কিছু করার নেই। দিদিভাই বছরের শেষ তো, তাই একটু প্রবলেম হচ্ছে ফেসবুক আপডেটের জন্য, হ্যাঁ একদম তাই। না পারছি কাউকে ভালো করে লাইক করতে, না পারছি পিন কমেন্ট করতে। আমারও দুটোই ব্লক, রিয়াকশন ব্লক, কমেন্ট ব্লক, দুটোই ব্লক। সব আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আর ফেসবুকে কাজই তাই, রিয়াকশন আর কমেন্ট, তো এগুলোই যদি ঠিক না থাকে কি করে হবে বলো? লাল গোলাপের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ। পিন্ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ভালোবাসা। বাপন ভাইয়ের সঙ্গে সবাই একটু যুক্ত হয়ে যেও, যারা দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকে একটু যুক্ত হয়ে যেও, কেমন? গুড ইভিনিং দিদিভাই মোনান, ভেরি গুড ইভিনিং দিদিভাই। আমারও শেয়ার ব্লক হয়ে গেছে হঠাৎ, কি করা যাবে আর বলো, কিছু করার নেই তো। দিদিভাই কেমন আছো? খুব ভালো আছি। প্রিয়াঙ্কা, তুমি কেমন আছো গো? আমিও রিপ্লাই কমেন্ট ঠিক মতন কাউকে করতে পারছি না, হ্যাঁ ওই জন্যই আমি একেবারে ট্রাইও করছি না, একেবারে আগামীকাল করব সকালে। তারপরেও দেখি যদি কমেন্ট করতে করতে ব্লক হয়ে যায়, তারপরে যেমন চলছে চলবে, ওরকমই চলবে, আর কিছু করার নেই। পিৎজার ভালোবাসা রইল দিদিভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। পিৎজার ভালোবাসা দেওয়ার জন্য অনেক ভালোবাসা। বাপন মহাপাত্রের সঙ্গে সবাই একটু যুক্ত হয়ে যেও, ভালোবেসে, কেমন? প্রত্যেকে একটু যুক্ত হয়ে যেও। দিদিভাই নাম মেনশন করে দিলাম, কোথায় দেখতে পাচ্ছি না মোনান, নামটা তো তোমার দেখতে পাচ্ছি না ভাই। দিদিভাই আমার ফেসবুকে ফলোয়ার বাড়ছে না, এর জন্য কি করা যায়? আমার ফলোয়ার কমে যাচ্ছে, 34,000 থেকে কবে 34,000 33,000 চলে আসবে সেটা আমি নিজেও জানি না, এখন প্রচুর হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এগুলো নিয়ে টেনশন করো না, আপডেটের কারণে বিশেষ করে হচ্ছে, সব ঠিক হয়ে যাবে, একটু ধৈর্য ধরে থাকো, দেখবে সবটা ঠিক হয়ে যাবে, কেমন? আমার গতকাল থেকে কমেন্ট ব্লক হয়ে গেছে, আমার অনেক দিন থেকে কমেন্ট ব্লক হয়ে গেছে মোটামুটি, তোমাদের তো ভালোবাসাই দিতে পারছি না, বলো আমার কেমন লাগে তাহলে? আলু পটল তরকারি কমেন্ট করেন তাড়াতাড়ি, একেবারে চিন্ময় ভাই। দিদিভাই আমি ভালো আছি, ভালো থেকো গো, সবসময় ভালো থেকো। তুমি কি কোনো ডিপ্রেশনে রয়েছো কেন জানি না, মনে হচ্ছে আজকের লাইভটা দেখে তুমি খুব চিন্তিত। আহ না তো। এত রাতে কে? একটু হোল্ড করো, একটু থাকো, আমি আসছি।
সো সরি। এত রাতে কেউ কাউকে ইনভাইট করতে আসে, আর কি বলবো। চলো, কোথায় গেলেন দিদি ভাই? আমি আর আছি। আমি রঞ্জন দা কেমন আছো তুমি? অসিত পোদ্দার জানতে চাইছি, একটু বলে দেবে গো। সো সরি, সো সরি, সো সরি। যারা আছে একটু কমেন্ট রাখো প্লিজ। বুঝতে পারছি না এখনকার কমেন্ট না কখনকার কমেন্ট। একটু কমেন্ট রাখো প্লিজ দিদি ভাই। বর কল করেছিল তার জন্য একটু বেরিয়ে গেলাম। আচ্ছা, কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না। থ্যাংক ইউ, অনেক ভালোবাসা সবাইকে। একটু সবাই যুক্ত হয়ে যাও কেমন। ও দিদি ভাই, আমি রিয়াকশন দিতে পারছি না, কারোই হচ্ছে না, আমারও হচ্ছে না গো। রিয়াকশন দিতে পারছি না, আমার তো কমেন্ট ব্লক হয়ে আছে, রিয়াকশন ব্লক হয়ে আছে, বেশিরভাগই আমার ব্লক হয়ে আছে। মোটামুটি অনেক দিন যাবত হলো। তোমাদের পরিবারেও যেতে পারছি না যারা আসছো। আশা করি সকালে সবটা খুলে যাবে। আজকে অনেকগুলো দিন হলো, ঠিক আছে। নো, তো আশা করি কালকে সকালে সবার পরিবারে গিয়ে ভালোবাসা পৌঁছে দেবো আমি। লাভ ওয়ান, লাভ টু, থ্যাংক ইউ মামন, থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ। রঞ্জনদা পালিয়ে গেল। রঞ্জনদা স্বভাবই তো তাই, পালিয়ে যাওয়া, কি করবে বলো।